Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كاع بخير وكاع ملاح وكاع en bonne santé إنشالله ainsi vos proches إنشالله كاع تكونوا ملاح. اليوم كما تفهمنا ثلاثة راح تكون notre première vidéo en microbiologie. راح تكون العنوان ديالها l'introduction en microbiologie. Donc j'ai essayé de résumer, de simplifier les choses. ريزوميت لكم لو كور، نحيت لكم الهضره الزايده البلا بلا، درت لكم العفايس ليسونسيال، العفايس خفاف يكونوا في الراس، يدخلوا في الراس، سورتو لي نونسيون اللي لازم كل واحد ميكروبيولوجيست يعرفهم. سورتو العفايس اللي وين تروحهم تلقاوهم، عفايس دو باز نبداو بهم، ابخي قلنا شويه ونبداو نقصحوا شويه. دونك لا نونسيون الاولى ا روتينير، دونك جامي انا حين نقراو حاجه بلا ما نعرفو la définition ديالها. Donc نبداو بلا microbiologie. Donc qui dit la microbiologie, c'est la science qui étudie les micro-organismes, pardon, les êtres vivants de petite taille en particulier. Donc نقدروا نقولوا هي micro-organisme، مي حبيت نستعملها حتى نفهمكم شنو هي micro-organisme. Donc عندنا les bactéries، عندنا protozoaires، champignons et les algues. حاجة واحدة أخرى عندنا la notion deuxième, c'est les micro-organismes. Donc qui dit micro-organisme ou là les germes. Donc micro-organisme هي شغل une signification تاع هذا c'est un microbiologiste. Par exemple كي نقولوا un glucide c'est un biochimiste. Donc les micro-organismes ou bien des germes هادوما سي اكيد بلي هذا سي ان ميكروبيولوجيست اللي راهو يهضر. دونك لي ميكروغانيزم واش معناتها؟ سي دي زيتر فيفون ميكروسكوبيك qui possède une taille très petite, invisible à l'œil nu. Sa dimension se mesure en nanomètres. Déjà, quand on nanomètre, c'est 10 puissance 9. Donc, tellement elle est petite, mais elle cause des dégâts. حاجة واحدة أخرى، donc عندنا unicellulaire ou bien pluricellulaire. Unicellulaire, ça veut dire une cellule unique constituer un micro-organisme autonome. Ça veut dire une cellule وحدة constituer لك تعطي لك une bactérie، يقدر يكون une bactérie ou bien levure ou bien certains algues unicellulaires. ou les pluricellulaires معناتها constitué par des cellules identiques comme les champignons ou bien certains algues pluricellulaires. Ils sont répartis dans 3 domaines, les humains, bactéries, archéas et eucaryotes. Juste une précision, donc après on va dire dans une vidéo à part. Les bactéries, un microbiologie, c'est interdit de غلطي les noms les bactéries. Capable dans un examen ou bien une interrogation ou bien un concours. Une bactérie، donc حنا عندنا زيادة هذيك نقصو او نزيدو او نكتبو على حسب كيفاش نطقوها. سي انتردي سي انتردي سي انتردي. une bactérie نحفظوها كيما مكتوبة. باغ اكزومبل هنا سي اركيا ماشي ارشيا، هي تكتب سي اش وي مي تتنقرا اركيا. دونك انتي تكتبيها، دونك واحد اللي ما جامي شاف كلمه اركيا كيفاش تنكتب راح يكتب لها افيك ان كا ولا بيان افيك ان كو، مي en vérité تكتب افيك ان سي اش. دونك il faut retenir que les noms des bactéries ما فيهمش اللعب فيهم، يتنحفظوا عن ظهر قلب. à retenir هكداك نكتبوهم toujours. عندنا la première lettre majuscule، لا l'écriture لازم تكون lisible ودايما تكون مسطرة. دونك بعدا نعطيكم كاع لي راجل à retenir لي نورمالمون لي بروف تاعكم يقولوها لكم، مي انا ما عليا غير نفكركم وان شاء الله ما تنساوش. فوالا عندنا aussi la taxonomie. Donc la taxonomie c'est la science de classification biologique. عندنا la systématique. اللي يقول systématique ça veut dire l'étude scientifique des micro-organismes dans le but le caractériser englobe des disciplines. Ça veut dire هاد كنقولوا la systématique. donc هذه c'est العلم اللي يقدر يكاركتيريزي لي بكتيري فيما بيناتهم. donc la morphologie من الشكل،
biochimie, donc on fera des tests biochimiques, physiologiques, écologiques, ça veut dire المعيش وين يسكنوا وين يكونوا, voilà, et la biologie moléculaire. عندنا تانيت la nomenclature. Donc la nomenclature, c'est une branche de la taxonomie qui s'occupe de donner des noms. Donc la nomenclature, ça veut dire que la bactérie يولي عندها un nom, voilà. عندنا الأخرانية, c'est la phylogénie, c'est l'histoire d'évolution d'un groupe des micro-organismes, c'est تطور هذاك الميكرو-organisme. عندنا حاجة واحدة أخرى, donc قرينا كاع هادوما les principaux notions microbiologiques à retenir, voilà. Par exemple نقولك systématique تفهمي وشنو هي, nomenclature تفهموا شنو هي, voilà, les micro-organismes, les germes, etc. عندنا تاني واش معناتها une bactérie. Une bactérie, c'est un être vivant unicellulaire prokaryote de taille petite, généralement ne dépasse pas 10 micromètres, où le poids تاعها تاني بالتقريب c'est 10 puissance moins 22. Après موراها نروحو la classification des organismes. Donc عندنا 3 reines à retenir. عندنا le reine animal, عندنا le reine végétal, وعندنا les protistes. De toute façon, je vais laisser une photo تاع les protistes. هذه c'est un cours détaillé normalement كان en première année, c'est la biologie cellulaire. Donc إذا عندنا supérieur, عندنا les protistes supérieurs يكونوا eucaryotes, ou les protistes inférieurs راح يكونوا prokaryotes. هذا تاني c'est un cours long et large. Donc laissez-moi en commentaire إذا نديره لكم ou bien راكو شافين عليه. Généralement يكونوا قريتوه en biologie cellulaire. Donc par rapport aux protistes, donc نخلي لكم une photo باش تشفاو عليهم. En même temps درت لكم une petite comparaison entre les protistes inférieurs prokaryotes et supérieurs eucaryotes. Donc هدايا à retenir, تشفاو عليه généralement سهل, voilà. موراها نروحو la structure bactérienne. Laissez-moi en commentaire si ma écriture ما راكو تفهموا لها, ou bien si نسقم كتر, voilà, ou bien je vais taper بالبيسي ونخرجوا le cours ونديروا le cours تاعنا normal. Donc laissez-moi un commentaire وقولوا لي même على la méthode d'explication ou bien نبدلها, voilà. Donc la structure bactérienne راح نهضروا على les éléments obligatoires اللي لازم يكونوا في la bactérie, voilà. عندنا la paroi, عندنا la membrane cytoplasmique, عندنا le cytoplasme et l'appareil nucléaire. L'appareil nucléaire, c'est le chromosome, c'est l'ADN, voilà. عندك هنايا donc les bactéries عندنا deux types. Donc كيما قرينا في في la biologie cellulaire, عندنا les bactéries gram positifs وعندنا les bactéries gram négatifs. Donc la comparaison بيناتهم, donc عندنا في l'aspect de la membrane. L'aspect de la membrane, la gram rapport à l'aspect de la membrane, le gram positif, c'est une couche épaisse amorphe, le gram négatif, deux couches séparées par un espace clair. Bon, de toute façon, on va comme une photo de comparaison. عندك présence d'une membrane externe في الجرام positif ما كاش في الجرام négatif كاينة. Présence d'un espace périplasmique mince في الجرام positif épaisse في الجرام négatif. Le peptidoglycane, donc le peptidoglycane هيكون عندنا un cours détaillé prochainement. Épaisse في الجرام positif, gram négatif يكون mince. Acide TQuac راح يكون présent ou absent, présent في gram positif, absent في gram négatif. Présence des protéines راح يكون possible في gram positif ou fréquent في gram négatif. Présence تاع polysaccharides possible في les deux cas ou lipopolysaccharides. Donc هذا élément c'est très important, هذا نكونشيو عليه parce que هذا il pourra donner la toxicité de la bactérie ديالنا. Donc راح يكون absent في gram positif و راح يكون présent في الجرام نيجاتيف, voilà. دونك حاجه واحده اخرى اللي راح نبداو نقراو هادوك لي زيليمون اوبليغاتوار في لا ستركتور بكتيريان راح نقراوهم بار ديتاي وحده بوحده. دونك اون كومونسرا بار لا باروا.
Donc la paroi, c'est une enveloppe rigide constituée par. Donc عند الجرام positif راح تكون une paroi épaisse homogène وعند الجرام négatif راح تكون une paroi fine hétérogène. Les éléments structurels de base pour toutes les bactéries, c'est le peptidoglycane. Donc, le peptidoglycane راح يكون في كاع les types de bactéries, gram positif ou bien négatif. Le peptidoglycane, donc on va le diviser en deux. عندنا le peptido, c'est une chaîne lipidique, c'est l'association de 4 types d'acides aminés. هاد les acides aminés راح يكونوا entre donc حنخلي لكم une photo على لي بيبتيدوغليكان كيفاش جاي راح يكونوا هاد لي زاسيد اميني entre لي نام هادو جزيئات ما بيناتهم راح يكونوا 4 تيب تاع لي زاسيد اميني ولا بيبتيدو c'est une chaîne peptidique voilà ou glycan c'est une association de NAM et de NAG par la liaison B1-4 donc هادوما les deux éléments الجزيئات النام والناج راح تربطهم واحد لا ليزون رابطة نسموها بيتا 1-4 voilà. Le peptidoglycane présent dans les constituants originaux, donc hétéropolymères, forme la partie glycane ou les acides aminés non trouvés dans les protéines. Donc, les acides aminés, les peptidoglycanes, c'est des protéines spécifiques des peptidoglycanes. نلقاوهم غير في les peptidoglycanes. حنا على بالنا بلي لي بروتيين متكونين من لي زاسيد اميني دونك هاد لي زاسيد اميني ما راحش نلقاوهم في لي بروتيين دونك حنلقاوهم غير في لي بيبتيدوغليكان داكوغ تانيت عندهم لا فورم دي حنا على بالنا بلي قرينا ديجا في لا بيوشيمي او بيان دوك تلقاوها اون ال2 ان شاء الله راح تقراو بلي الحمض الاميني عنده يقدر يكون لا فورم دي وراح يكون في لا فورم ال دونك عند لي بيبتيدوغليكان اون لو تروف غير في لا فورم دي وعندنا بلوس ان اسيد دي امينو بيميليك فوالا دونك هنا يكون اسوسي مع هاد لاسيد حنا حاجه واحده اخرى ا retenir que le peptidoglycan c'est très important pour la taxonomie des bactéries دونك هنايا باش نقدروا دونك لا taxonomie واش قلنا عليها Donc, on a dit la taxonomie, c'est la science qui va classifier les bactéries ou les micro-organismes en général. Le peptidoglycan, c'est un élément très important pour la taxonomie des bactéries. Et pour cela, on les propose dans un système de classification des peptidoglycans qui repose sur 4 critères. Après, les 4 critères, on va vous par détail dans le cours de peptidoglycan. عندنا حاجه واحده اخرى دونك هنايا بارابور هذه سي اون كومباريزون تاع لي بكتيري gram positif ou négatif mais par rapport au peptidoglycan voilà وعندنا تاني un autre type de germes ou des micro-organismes c'est les mycobactéries donc نخليكم une photo هنايا juste pour prendre une idée هكايا عندنا تاني نروحو تاني كي دي بيبتيدوغليكان كي دي بلي هادي غرام بوزيتيف كي دي بلي هادي بكتيري غرام نيجاتيف il faut que نجوزو la coloration de grammes donc coloration de grammes تاني راح نقراوهم en détail في TP normalement c'est le TP numéro 1 donc ماشي numéro 1 راح تكون عندنا في le TP راح نبداو نقراو شنو هما لي زينيمون اللي لازم نعرفوهم في لابو لابو ميكروبيولوجي لازم نعرفو تاني لا ستيريليزاسيون كيفاش لو ماتيريال هذاك واسمو كيفاش نوتيليزيو لو بيرسوناج سما لو مانيبيولاتور كيفاش لازم يكون فوالا après généralement juste le type اللي يكون هكا راح تكون coloration de grammes de toute façon راح نديرها لكم par détail وان شاء الله نهار ديروا لو تيبي تاعكم راكم رايحين تشكروني باسكو راح نسهل عليكم نتوما de فاصون تيبي راح يكون تيوري نورمالمون جينيرالمون تيوري ومن بعد لو براتيك نتوما ديجا تكون عندكم اون ايدي تكونوا فاهمين دونك تروحوا ديريكت للبراتيك ويجيكم ساهل فوالا
Donc les points essentiels, donc قال لك بلي la coloration des grammes نديروها en 3 temps. Donc la première, donc حاجة الأولانية, elle est basée sur la perméabilité de la paroi à l'alcool. Ça veut dire de toute façon في الكور تاعنا تاع لو غرام راكم حتفاهمين beaucoup plus واش معناتها. En premier temps نديرو la coloration par le violet de jacinthe, voilà, plus le légol. Après moraha, la bactérie généralement tuli une couleur violet. La bactérie tuli violette, voilà. Moraha, en deuxième temps, njuzu l'étape de la décoloration. La décoloration, on utilise l'alcool, donc filigrane négative. La décoloration car sera facilement car l'alcool traverse la paroi ou le peptidoglycane قلنا باللي في le tableau تاعنا il est mince, donc l'alcool يدخل directement في la paroi ou elle va éliminer هذاك le colorant ديالنا le violet. Par rapport au gram positif قلنا باللي c'est une bactérie résistante تقعد دايما violet car la paroi تكون épaisse ou l'alcool donc elle pourra pas pénétrer la bactérie. موراها en troisième temps on passera au contre-coloration. donc هذيك les bactéries تاعنا ندخلوها في la fuchine وهنايا طونك عندنا غير لي بكتيري اللي يكونوا ديجا ils sont décolorés par l'alcool اللي هما les grammes négatifs هادوك هما. Par rapport au rôle de la paroi, donc la paroi, elle assure la rigidité de la bactérie, donc on peut le considérer comme un exosquelette qui confère à la bactérie sa forme. Ça veut dire la paroi, elle met la forme de la bactérie. Elle a un rôle la protection, donc elle va protéger la cellule de la lyse osmotique, qui met un rôle très important dans la division cellulaire. Le deuxième élément de la structure bactérienne, donc on a la membrane cytoplasmique. نقدروا نقولوا la membrane cytoplasmique ou bien la membrane plasmidique, d'accord. donc هي عبارة عن une barrière sélective qui va séparer la machinerie cellulaire extracellulaire membranaire de l'endomembranaire. donc هي عبارة كما نقولوا حنا جدار اللي تفصل لي le milieu extracellulaire de l'endocellulaire. تانيت la membrane plasmidique constituée par deux couches lipidiques نقدروا نقولوا ليها bicouche, d'accord. elle est semi-perméable mince. donc semi-perméable ça veut dire تقدر تخلي les molécules يدخلوا ويخرجوا عبرها donc عن طريقها, voilà, mince. وتانيت contient trois types de substances lipides, protéines et les glucides. تانيت نقدروا نلقاو présence d'une molécule اللي هي cholestérol. donc il y a une grosse molécule تكون في الوسط هي اللي كما نقولوا حنايا تثبتها, هي اللي تعطيها هذاك الثقل باش تولي شغل une barrière entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Le rôle de la membrane plasmidique, donc elle maintient le cytoplasme spécifique dans la cellule qui n'ont pas de paroi. donc on a certains cas, on a certaines bactéries qui ما عندهمش la paroi, donc هذيك la membrane تلعب الدور ديالها. la membrane cytoplasmique non seulement تعطيها هذاك الشكل وتزيد elle va séparer le cytoplasme هذاك le gel اللي يكون داخل la bactérie من le milieu extracellulaire. تانيت elle permet le passage des molécules donc كما قلنا, وتانيت عندها رول في la respiration, في la photosynthèse ou في la synthèse تاع لي ليبيد, voilà. تانيت هي نقدروا نعرفوها كيما نقدروا نقولوا هي لو سياج انزيماتيك. دونك هي القفص اللي يكونوا فيها لي برينسيبال انزيم اللي تسحقهم لا بكتيري تال كو دونك عندنا لو بيرمياز, لا تيبياز, l'enzyme impliqué في la synthèse de paroi. Le troisième élément, donc عندنا le cytoplasme. donc le cytoplasme c'est un hydrogène entouré par la membrane cytoplasmique, voilà, contient des protéines, des ribosomes ou les sels minéraux. donc هذا le cytoplasme اللي نقولوا عليه حنايا الهيولة, هو عبارة عن جل يكونوا فيه les ribosomes, les molécules, etc. les sels minéraux. Chez les prokaryotes, le cytoplasme est dépourvu des organes délimités par une membrane. Bien sûr, les prokaryotes, نكونوا عليهم اللي ما عندهمش النواة. donc généralement ما عندهمش les ribosomes.
ما عندهمش بزاف لي زورغانيت تماك. فوالا لو كروموزوم نقدروا نسموه لاباغاي نوكليير. لا دي ان عند لا بكتيري. دونك لا بكتيري عندها ان دي ان بون بكتيريان فوالا سيركولير، يكون شكل دائري، يكون بيكاتينير. بيكاتينير معناتها مدوبلي. دونك عندنا فيه شغل حلقة داخل حلقة، باسكو بيكاتينير صافودير مدوبلي، وقلنا سيركولير دونك يجي حلقي الشكل. L'ADN donc elle est polymère, c'est un ensemble de nucléotides où chaque nucléotide مخدوم عنده trois composants. عنده un sucre à 5 carbone, عنده une base azotique avec un résidu de phosphore. دونك حتى لهنا نقول لكم بلي الكور دaujourd'hui خلاص، ونقول لكم بلي ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله تستفادوا ان شاء الله اكثر واكثر في لي بروشين سيونس ان شاء الله. دونك استناوني بور لو دوزيام ريزومي اللي راح يكون لا ميكروبيولوجي بور. راح ندخلوا في لي باز ديالها، راح ندخلوا في quelles sont les règles à appliquer في les labos de microbiologie وشنو هما les matériels utilisés dans un labo microbiologique etc. وإذا عجبكم الفيديو ليسيموا ان كومنتير هكا باش تشجعوني اكثر باش نكون اجور معكم كما قلت لكم. ليسيموا ان جيم اي ابونيفو في لا شين يوتيوب هذه، ونقول لكم سلام.